Okey, itu adalah step 1 dalam phase 2 iaitu reduction. Di mana kalau kita tengok 3 phosphoglycerate tadi, dia akan terima satu fosfat daripada satu ATP untuk menghasilkan 1,3 bisphosphoglycerate disebabkan kita menggunakan 6 3 phosphoglycerate, maksudnya sekarang melibatkan 6 ATP. 6 ATP akan transfer 6 fosfat kepada 6 3 phosphoglycerate menghasilkan 6 molekul of 1,3 bisphosphoglycerate. Sama juga macam glycolysis, bila ada dua fosfat dekat dalam satu molekul, this molecule sangat-sangat reactive, is very unstable and very reactive. So dia akan undergo next reaction. Okay? Maka dengan itu akan ada step 2 in phase reduction, iaitu pada ketika ini berlakulah yang kita panggil reduction. The actual reduction takes place pada ketika ini. Okay, in order untuk 1,3 bisphosphoglycerate itu reduce, satu agent diperlukan untuk reduce this 1,3 bisphosphoglycerate. That's why lah molekul yang akan reduce the 1,3 bisphosphoglycerate adalah NAD and ADPH. NADPH dia akan cause the reduction of 1,3 bisphosphoglycerate kepada glyceraldehyde 3-phosphate. Okay. NADPH will cause the reduction of 1,3 bisphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. Dan kalau awak tengok glyceraldehyde 3-phosphate, dia hanya ada satu fosfat. Tadi 1,3 bisphosphoglycerate, dia ada dua fosfat. That's why namanya 1,3 bisphosphor. Bisphosphor means dua fosfat. Maksudnya sekarang ketika reduction process, apa yang berlaku? Simultaneously, 6 phosphate will also be removed daripada the 1,3 bisphosphoglycerate. Maksudnya satu molekul bisphosphoglycerate dia akan hilang satu fosfat, and after that disebabkan adanya NADPH dia akan undergo reduction kepada glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? Dan disebabkan kita ada 6 1,3 bisphosphoglycerate, 6 NADPH akan digunakan to reduce the 6 molecule of 1,3 bisphosphoglycerate in order to produce 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? Faham ke? Semoga awak faham. Alright? Cuma kalau awak tengok ada 6 glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? However, okay, untuk menghasilkan satu molekul of glucose, hanya pada ketika ini, okay, satu G3P saja akan digunakan. Okay? Only one molecule of G3P is used by the plant to synthesize glucose molecule. Okay? Lagi 5 memang diperlukan, lagi 5 glyceraldehyde phosphate dia akan digunakan to regenerate RuBP. Okay? RuBP yang dihasilkan adalah 3 molekul of RuBP. Dan kalau awak kira bilangan karbon, satu molekul of G3P ada 3 karbon. Dan bila 5 digunakan untuk regenerate RuBP, maksudnya 5 darab 3 akan dapat 15. Jadi betul lah sebab RuBP dia adalah 5 karbon darab dengan 3 molekul RuBP yang bakal dihasilkan in total of 15 carbon molecule. Yang ni kita akan cover later. Okay? Cuma saya nak cerita pasal the importance of this reduction phase. Kalau awak tengok bila ada this reduction phase, dia akan menghasilkan NADP+. Sebab kalau awak tengok in reduction, okay, in order NADPH to reduce the 1,3 bisphosphoglycerate kepada glyceraldehyde 3-phosphate, NADPH will oxidize kepada NADP+. Dia terbalik. Bila dia reducing agent, dia akan oxidize sebab dia yang cause the other molecule to be reduced, causing itself to be oxidized. Bila dia oxidize means that dia akan lost electron and dia akan lost hydrogen. That's why dia undergo oxidation. Okay? Dan dia akan menghasilkan NADP+. Dan kalau awak perasan juga tadi dekat dalam phase reduction, ATP juga pada step yang pertama untuk reduction, 6 ATP akan digunakan. Okay, 6 phosphate transfer pada 3 phosphoglycerate in order to produce 1,3 bisphosphoglycerate menghasilkan 6 ADP. 6 ADP dan 6 NAD+ ni dia ada function. Apa function dia? Dia akan digunakan kembali dalam light dependent reaction. Okay, maksudnya sekarang this phase reduction is very important to resupply NADP+ and ADP for the light dependent reaction. Okay, that's why this light dependent and light dependent diorang ni macam diorang interplay, diorang memang memainkan peranan yang penting antara satu sama lain. Okay.
Okay, berbalik kepada fasa 3 of regeneration of RuBP. Tadi as I said ada 6 G3P akan dihasilkan after the reduction. Cuma 1 G3P dia akan reserve. Okay, dia akan disimpan sekejap dalam menghasilkan sugar. Untuk menghasilkan sugar, let's say glucose dia memerlukan 6 karbon. Tetapi G3P ni ada 3 karbon. Maksudnya dia kena tunggu sekejap. Okay, dia akan stay sekejap. Lagi 5 G3P tadi dia akan digunakan untuk menghasilkan RuBP. Cuma kalau awak tengok this process yang kita panggil regeneration of RuBP, dia akan melibatkan complex series of enzymatic reactions yang kita tak akan cover. We just have to know, okay, dia akan rearrange, okay. Pada ketika ini, okay, during this process, okay, 5 molecules of G3P dia akan rearrange, okay, through a series of enzymatic reactions. Dan salah satu aktiviti yang berlaku adalah daripada 5 G3P ni dia akan ada 5 karbon lah kan. Satu G3P satu G3P ada 1 fosfat, means that bila ada 5 G3P ada 5 fosfat. Cuma pada ketika ini 2 fosfat daripada 5 G3P tadi dia akan will be removed, okay. And bila dia remove the phosphate, dia akan become reactive. Apa yang berlaku ialah bila awak tengok 5 phosphate tolak 2 means tinggal 3 phosphate. Okay, untuk menghasilkan satu molekul of ribulose base phosphate dia ada 2 phosphate. Dan disebabkan dia akan menghasilkan 3 ribulose base phosphate, 3 darab 2 phosphate means 6 phosphate. Pada ketika ini akan kekurangan 3 phosphate. Dari mana datangnya lagi 3 phosphate? Pada ketika ini, 3 ATP akan transfer 3 phosphate kepada these molecules to regenerate ribulose base phosphate. Okay, cuma kita tinggal dekat sini. Okay, 2 phosphate are removed. Okay, and then requires 3 ATP to regenerate 5 RuBP. Okay, pada ketika ini kalau awak tengok daripada 5 G3P, 2 phosphate will be removed and 3 phosphate akan ditambah kembali melalui hydrolysis of 3 ATP to regenerate 3 molekul of ribulose base phosphate. Dan kita kena kira bilangan karbon. Kalau awak tengok G3P, dia ada 1, 2, 3 karbon. Dan sebabkan ada 5 G3P, 5 darab 3 karbon means 15 karbon dekat sini. Okay. Dan yang kedua, kalau awak tengok pula dekat sini, ribulose base phosphate pula dia ada 5 karbon, satu molekul of RuBP. Dan disebabkan daripada 5 G3P, okay, untuk menghasilkan RuBP means that 3 RuBP akan dihasilkan. Sebab 3 darab 5 karbon dapat 15 karbon. Sama dengan the G3P. The total carbon of 5 G3P 15 karbon. Sama juga dengan the total number of carbon for 3 RuBP adalah 15 karbon. Cuma apa yang berlaku, G3P dia akan rearrange. That's why dia memerlukan 5 G3P untuk menghasilkan 3 RuBP. Dan this process involving removal of 2 phosphate and hydrolysis of 3 ATP. Now RuBP tadi dia akan ready digunakan untuk for the next carbon fixation. Okay, 3 RuBP tadi dia akan dia akan combine dengan 3 molekul of carbon dioxide through the action of enzyme 3 rubisco. Now menghasilkan 6 molekul of 3-phosphoglycerate and the process akan ulang. Okay, dan kalau awak tengok in the next step apa berlaku, dia juga akan menghasilkan 6 glyceraldehyde 3-phosphate. Means that satu glyceraldehyde phosphate dia akan combine dengan the previous one molecule of G3P, maka akan dapat glucose. Okay, dan lagi 5 tadi akan digunakan untuk regenerate RuBP. Cuma cerita dia sekarang awak kena faham okay, secerita ni 3 molekul of carbon dioxide terus, tetapi in real life apa berlaku, dia akan fix satu karbon, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima dan karbon keenam baru dapat glukos. Cuma sebelum menghasilkan glukos dia akan regenerate, dia akan hasilkan G3P dahulu. Okay, that's why this Kelvin is a bit complex. Cuma awak perlu faham, awak hanya perlu kira the number of carbon. Okay, maksudnya sekarang okay, untuk menghasilkan satu G3P, Kelvin cycle akan berlaku 3 kali disebabkan as I said, satu cycle
to fix 1 carbon. Cuma dalam lecture ni saya explain 3 carbon sebab nak menunjukkan macam mana 3 RuBP itu dihasilkan. Okay, that's why saya explain sekali 3, tetapi dia berlaku satu per satu. Okay, untuk menghasilkan 1 molecule of G3P, 3 carbon akan Calvin cycle akan berlaku 3 kali dan memerlukan 3 carbon dioxide sebab satu G3P ada 3 carbon molecule dan ia memerlukan 9 ATP. Okey, dari mana datangnya 9 ATP? Kalau awak tengok, okey, datangnya daripada yang first one adalah during the reduction phase, 6 ATP akan digunakan plus dengan lagi 3 ATP ketika regeneration of RuBP. Okey, that's why 6 plus 3 9 ATP. Dan apa yang dihasilkan juga adalah 6 dan juga ia memerlukan 6 NADPH. Sebab this is to reduce the 1,3-bis phosphoglycerate, 6 molecule of 1,3-bis phosphoglycerate kepada 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, kalau tak share awak tengok ni. Okay, 6 molecule of NADPH digunakan untuk reduce 1,3-bis phosphoglycerate kepada 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. Itu adalah untuk menghasilkan net synthesis of 1 G3P. And G3P akan produced by Calvin cycle. Tetapi untuk menghasilkan satu molecule of glucose, okay, dia memerlukan 6 kali Calvin cycle lah, kita akan tengok later. Cuma apa itu G3P? Dia adalah starting materials for metabolic pathway. Dan G3P tadi dia akan combine with another G3P to produce glucose. That's why dia dikatakan starting material. Means that untuk menghasilkan satu molecule of glucose which is ada 6 carbon molecule, maksudnya dia memerlukan 2 molecule of G3P. Okay, maksudnya sekarang Calvin cycle akan berlaku 6 kali. Okay, dan memerlukan 6 carbon dioxide plus 18 ATP dan 12 NADPH. Ini untuk menghasilkan satu molecule of glucose. Okay, dan inilah yang saya katakan tadi. Okay, untuk menghasilkan 6 carbon, untuk menghasilkan satu molecule of glucose which ada 6 carbon, 6 carbon dioxide akan diperlukan dan 6 carbon dioxide akan combine dengan 6 RuBP akan menghasilkan this what we call 12 3-phosphoglycerate. Okay, after that dia akan ni phosphoglycerate 12 3-phosphoglycerate. After that dia akan undergo this reduction process, memerlukan 12 ATP dan 12 NADPH, maka akan menghasilkan 12 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. Okey, akan menghasilkan glyceraldehyde 3-phosphate. 2 glyceraldehyde 3-phosphate tadi akan digunakan untuk penghasilan satu molecule of glucose. Lagi 10 G3P akan rearranged kepada 6 RuBP. Kalau awak tak percaya, 10 darab 3. Sebab yang ni saya tak tunjuk lah. 10 darab 30. 10 darab 3 G3P ada 3 carbon means 30 carbon. 6 RuBP pula, 1 RuBP ada 5. 5 darab 6 dapat 30 carbon. So betul lah. 10 RuBP akan rearranged, okay, kepada 6 RuBP. Okay, itu untuk menghasilkan satu molecule of glucose. Okay, dan macam mana? Soalan akan tanya, explain how plants convert carbon dioxide from atmosphere into sugar molecule. Inilah jawapan dia. First, awak hanya perlu explain tanpa menyebut dia punya bilangan. Carbon dioxide is fixed with RuBP, then catalyzed by Rubisco, forming 3-phosphoglycerate, and then bla 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 bla. Cuma ayat terakhir awak perlu cakap lah, okay, untuk menghasilkan to produce 1 sugar molecule, 6 molecule of carbon dioxide diperlukan. Okay, to fix 1 molecule of sugar. Untuk yang first ni awak tak perlu pun sebut 3 phosphoglycerate bla bla bla, tak payah. Awak hanya perlu sebut bahan dia saja. Eventually baru awak cakaplah untuk menghasilkan G3P maybe memerlukan 3 carbon. Okay, but then untuk menghasilkan satu molecule of glucose which is ada 6 carbon means that memerlukan 6 kali Calvin cycle dan seterusnya. Okay, awak perlu baca ini, alright? Boleh baca ini for your exam. Okay. In the next lecture, kita nak tengok apakah problem dengan C3 plant yang melakukan Calvin cycle pada waktu siang nanti. Kita akan tengok in the next lecture.